चलो ये पूरा लेना पड़ेगा। किसी का तो कुकी खत्म हो रहे हैं यहाँ पे। नहीं मारते ये अभी ग्लास साइड कर दो। एक खाने का बीच में इसी भी जैसा ना ओके ओके हाँ हाँ देख लें चल जाएगा। ओके थैंक यू। जलाया ना, देख लेना। मैं आपको मत निकाल दे। निकाल दिया। पकने दो। बहुत देर है ये। देखो ये बहुत। पाल देखो आप बोलते हैं। गार्लिक दिया इतना सारा, मशरूम, ऑनियन, गार्लिक। ये चिकन विंग्स है ना ये? विंग्स नहीं है। ये विंग्स है क्या मतलब? ये विंग्स भी है, लेग भी है। ये विंग्स ही हो। विंग्स है। बुबलिन। वो तो तवे पे जब टीवा। ये भी ले लो ना। क्या? नहीं नहीं मुझे है इधर है। नहीं हो रहा। आता है तुमको करना? ये लेकिन फ्लेम इसका पता नहीं। मेरा दीदी का पास है ना ऐसे। जल रहा है, थोड़ा फ्लेम कम कर दो। फ्लेम ये सबसे कम है। हाँ रिचो दीदी भी से नहीं निका। रिचो दीदी भी से नहीं निका। इधर रख दो भाई। कालू? हाँ। रिचो दीदी भी निका से। हाँ। थाईलैंड का बस नहीं। क्या? ये? हाँ ऐसे ऐसे टाइप का। तुम दोनों शेयर थोड़ा इधर सामने भी आ जाओ। कोई बात नहीं, मैंने जूम कर दिया है। जूम कर दिया। एंगल अलग लेना था ना, सामने से जो आएगा। हमको मत निकालो ना। मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। मोटा सा। चलो 1 2 3। पी गया पूरा का पूरा कटोरा, पी गया। चलो ये पूरा लेना पड़ेगा। हाँ? किसी का तो कुकी खत्म हो रहे हैं यहाँ पे।
Here